pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U novom videu znači imamo Parkside Performance sabljastu pilu. Ta je sad nedavno bila na akciji, to jest u prodaji. I mislim da je nekih 450 kuna koštala, ubite me sad. Znači dobili smo samo pilu i dva lista, jedan za drvo, jedan za željezo. Razlika je znači očita, ovaj za željezo ima puno manje zube, piše na njemu metal, na ovom piše wood, pilice djeluju ok. Jedino su malo kratke, tako da sam ja pripremio tu svoje tri pile, jer imam sabljastu na struju, koja nije od Parksida, nego je od Alpha Toolsa. Ne koristim često te pile, ali uvijek dobro dođe imati ovako jednu pilu doma. Treba prepiliti neku dasku ili čak prilikom šalanja isto se može koristiti za odrezati dasku ili nešto tako. Ovo je model, znači ovo je brushless PSSA P20 ili C3, znači C3 je serija. Ovdje imamo jednu tipku s kojom otključavamo prekidač. Znači dok ne stisnemo ovu tipku ovdje, ne možemo stisnuti prekidač. Neki je koriste čak za rasjecanje svinjskih polovica, praktičnije sigurno nego na ruke. Možda bi bilo bolje da se koristi 4 Ah baterija, ali za neke sitne poslove odradit će i ova 2 Ah, tako da tu nema problema. Baterija je puna, 3 crtice ima. Pila radi. E sad, jedan kolega se žalio na luft na glavi. Po meni malo lufta ima. I gore, dole i lijevo desno, ali sve u nekim granicama tolerancije. Realno ovu pilu nećete sigurno koristiti za nešto ultra precizno odrezati. Ovdje znači imamo jednu kočnicu s kojom možemo pomjerati ovaj graničnik. E sad na ovak velikom listu taj graničnik možda i nema neku funkciju, ali na kraćem listu definitivno ima ako hoćemo odrediti dubinu reza. Ja sam tu pripremio jednu gredu, znači da odrežem čisto za primjer, budemo probali, do sad nisam ni koristio tako da zbilja ne znam kako reže, trebalo bi to odrezati bez problema. Oni su naveli da ta pila može odrezati drvo 150 mm, iako ne znam zašto će ograničavati toliko taj rez. Ovaj tu list je 228 mm kompletan. Čelik da reže do 15 mm, cijevi neke do 100 i tako. Mislim to možda nema smisla, ali eto, oni su to odredili. Tu postoji jedna lampica koja nam osvjetljava, znači rez, nije loše. Pila nije teška, djeluje ono čisto solidno. Velim, jedino taj tu malo lufte. Sad ćemo probati odrezati, ovo je greda 16x16, znači to je otprilike 8x16. Ovo smo odrezali uspješno, pilice možda i nisu neke ultra kvalitetne, ali su odrezali. Baterija je dalje puna, znači ima zaštitu od preopterećenja, stala je 2-3 puta kao što smo i vidjeli.
Oni su još napomenuli da se znači motor vrti na 3000 okretaja, što je u principu nama nije toliko bitno. I hod je 22 mm, eto to je možda bitna neka stavka. Ovo tu je znači mlako, sovina koja ulazi i izlazi, nije ništa se spregrijalo. To je u principu to. Ništa specijalno se tu nema reći, odrađuje svoj posao. Vjerojatno su neke pile skuplje i bolje, ali Devaltova znači ovakva košta bez baterije 2500 kuna, ova košta znači 1/5 Devalta. Nek odradi upola kod Devalt, ona je se znači isplatila. Za nekog ko koristi svaki dan sigurno će si kupiti ili Boschovu ili Devaltovu. Ja ovo koristim možda 2-3 puta godišnje, meni će to koristiti čisto dovoljno. Hvala na gledanju, vidimo se u nekom drugom videu.